So, okay, this second part, we will talk about the local and average convection coefficient. So, previously, we always assume that the heat transfer coefficient or other coefficient related to the convection is always constant. However, it's not uh, fully true. Yeah? For example, if near the surface and far from the surface, the heat transfer coefficient may be differ. And also, if we change the distance, for example, the horizontal direction, the x direction, between the leading edge and the center may have a difference coefficient. Okay, so in this subchapter, we will learn about the local and average convection coefficient. Okay, can we continue? So please mute your microphone so it cannot disturb others. Okay, if we see this figure, this is consider the condition of figure 6.4a. A fluid of a velocity capital V and temperature capital T flows over a surface of arbitrary shape and of area AS. Jadi di sini kita melihat ini ada sebuah fluida dengan kecepatan V dan temperatur T. T infinite artinya ini adalah temperatur pada free stream. Ini melewati sebuah permukaan arbitrary shape yang luasnya adalah AS. Okay. So the surface is presumed to be at uniform temperature of Ts. So usually we asumsikan awal bahwa the temperature of the surface is Ts uniform. And if the Ts is not equal to T infinite, artinya ketika temperatur surface itu tidak sama dengan temperatur si free stream, maka akan terjadi yang namanya convection heat transfer. So please, siapa ini yang masih nyalain mic? Eki ya? Bisa di mute. Nah, oke, thank you Eki. Nah, dia akan memiliki convection heat transfer coefficient yang vary along the surface. Okay, so the total heat transfer rate, so I can write here. Okay, the total heat transfer rate. So heat transfer rate, it means the Q without prime, only Q, may be obtained by integrating the local flux over the entire area of the surface. So we can write that the Q will be equal to integral of the A, this is the total area of the surface, the heat flux dAs. And then from the previous equation, from the equation 6.4, this is about the equation 6.4 is about the convection heat transfer. So the equation this the heat flux, the Q over prime S equal to H Ts over T infinite. Oh, sorry. Where is the? So the the equation
the previous equation that I write, the integral form, can be changed into this form. The Q will be equal to the Ts minus T infinite integral of the surface area S H dA is the equation of 6.11. So the average convection coefficient, the average convection coefficient, or the H bar, for the entire surface can be expressed at this one, the Q H bar AS E S minus T infinite. So this is the equation number 6.12. So from the equation 6.12 and 6.11, so the average and local convection coefficient can have a relation. So we can write the H bar in terms of the H, the local. So the H bar, it means the average, and H, it means the local. The local heat transfer coefficient is 1 over AS integral H dAs. And this is the equation number 6.13. So we can see that for the special case of flow over a flat page, okay, sorry, this one, this figure, okay, this is the special case. Okay, this is the special case when the flow over a flat plate. Jadi kalau ini kan kasusnya adalah arbitrary shape ya, dibentuknya bisa apapun. Nah ini kalau kita kasus khusus untuk flat plate, ini suatu plat yang datar, maka H, nah ini H, nah ini kita dapat sederhanakan. Ini for the flat ya, flat plate. So the equation can be written as the 1 over L ya. Jadi A-nya diganti dengan L karena dia asumsinya hanya satu dimensi, one dimensional. So the integral change from the leading edge to the x equal to L H d. This is the equation 6.14. Jadi apa yang kita dapatkan di sini ini adalah untuk mencari koefisien ya, koefisien terkait dengan konveksi. Jadi dia ada yang istilahnya itu rata-rata or average convection coefficient. Jadi ini dirata-ratakan, ada yang berlakunya lokal. Lokal itu pada suatu titik. Nah, itu disebut sebagai hanya AH ya. Jadi yang H itu disebut sebagai lokal, dan yang H bar, ada barnya, itu disebut sebagai average convection coefficient. Oke, ini yang pertama ya, terkait dengan heat transfer. Nah, second, yang kedua ini related to the mass transfer. Jadi similar result may be obtained for a convection mass transfer. So if a fluid of species molar concentration Ca infinite flows over a surface at which the species concentration is maintained at some uniform value. So it means the CAS, the concentration of A at the surface, is not equal
at the concentration of species A at the free stream, so the figure A. So the transfer of the species by convection will occur. Jadi akan terjadi juga ya. Kalau tadi ini karena yang pertama, kalau kasus yang heat transfer itu disebabkan karena T ya, perbedaan temperature, akan terjadi konveksi, maka for the mass transfer ini karena terjadinya karena perbedaan konsentrasi. So difference concentration. So we can write the total molar transfer rate for entire surface. Jadi ini total molar transfer rate untuk keseluruhan permukaan atau Na ini dapat dituliskan menjadi, nah ini kan kalau yang sebelumnya kita pakai apa? Pakai double prime ya, ini Na saja. Jadi sama seperti tadi transfer rate ya, mass transfer rate. Kalau tadi mass transfer flux ya, kalau ada double prime ya. Ini sama dengan, nah H-nya ini adalah HM ya, average, dia pakai bar. Kemudian AS, nah ini dikalikan dengan konsentrasinya, CAS minus CA infinite. Now this one is the equation number 6.115. Sorry, 6.15 ya. Okay, ini analog with the heat transfer. So we can also have the HM, okay, the average-nya, the HM average. This will be 1 over AS integral all the surface HM DAS. This is the equation 6.15. And for the special case, in case of plate, the same with the previous, the same with this one. This is for the plate, the figure B. Okay, for the plate, this is a special. So for the plate, yang flat plate tadi, so the HM bar will be equal to 1 over L integral 0 to L HM dx. This is for the flat plate. This is the equation 6.17. And the species transfer may also be expressed as a mass flux. Jadi ini kan ada yang namanya mass transfer convection ya. Mass transfer convection itu Na. Jadi sebelumnya kita ada yang kenal namanya Na double prime. Na double prime itu disebut sebagai convection siapa? Dia adalah Na double prime itu adalah flux ya. Dia adalah molar flux ya. Na double prime itu molar flux. Kemudian kalau yang Na only without prime itu disebut sebagai molar transfer rate. Yang tadi adalah molar flux, yang ini adalah molar transfer rate. Nah, kemudian ada istilahnya mass flux ya. So we have another term is called the mass flux. Mass flux itu ya unitnya adalah kilogram per second per meter square. Jadi maksudnya mass flux itu adalah berapa jumlah
massa, aliran massa ya, massa, bukan aliran ya, massa yang melewati suatu penampang luas per satuan waktu. Jadi flux itu definisi flux ya, misalnya heat flux, berarti berapa banyak heat gitu ya, heat yang melewati suatu penampang. Ini kalau mass flux ini definisinya adalah berapa banyak massa ya dalam kilogram per satuan waktu yang melewati suatu penampang. Nah ini mass flux ini simbolnya adalah N kecil A double prime. Kemudian ada yang namanya mass transfer rate. Ini adalah kilogram per second. Ini satuannya kilogram per second. Ini adalah N A. Jadi ada yang namanya molar ya. Molar itu dia hubungan dengan how much molecule inside a species, inside the compound. Disebut dengan molar ya. In chemistry we have molar. Ada yang namanya molar flux, itu berapa banyak molar. Kemudian ada yang namanya molar transfer rate yang tadi. Nah ini kok molar ini bisa dihubungkan juga menjadi massa ya, massa. Massa itu mass flux ini adalah N kecil ya, N kecil A of specimen A double prime. Sedangkan kalau mass transfer rate-nya ini adalah only N A. Nah di sini kalau yang pernah belajar kimia, kita punya hubungan antara molar dengan massa ya. Itu kita harus kalikan dengan suatu molecular weight ya. Molecular weight. Nah, sebut molecular weight di sini adalah molecular weight ya. Ini sebagai M ya untuk si benda spesimen spesies A. Ini dia satuannya adalah kilogram per kilo mol. Nah, sehingga di sini untuk mass flux ya, mass flux for the mass flux, the N A double prime is HM. Nah, karena dia hubungannya dengan massa, maka kita gunakan density ya, bukan konsentrasi. Kalau konsentrasi itu hubungannya dengan molar. So we use the density, the rho A at the surface minus the rho A on the free stream. So this is the equation 6.18. And for the mass transfer rate, NA will be the H bar M multiplied by AS multiplied by the density of the A at the surface minus the density of the A at the free stream. And this is the equation 6.19. Where the rho is the mass density of the species ya. So the rho A is the mass density of species A in unit of kilogram over cubic meter. So we can apply the Fick's law on mass. This is the Fick's law on mass. So we have the N A double prime, the mass flux will be equal to minus D AB, the diffusion coefficient of the binary mixture of the round rho A over round
y at y equal to 0. The equation 6.20. This is analog with the molar flux ya, molar flux yang already explained in the previous slide. I need one more. Okay. So still related with the mass transfer. So from the equation 6.20, the equation 6.20, so we can have another relation related to the HM. To the HM, this HM can be written as minus dA rho A over rho y at y equal to 0 over the rho A S minus rho A infinite. This is the equation 6.21. And then to perform a convection mass transfer calculation, it is necessary to determine the value of the concentration of A at the surface or the density, mass density of A at the surface. Jadi untuk menghitung convection mass transfer, kita perlu menentukan dulu berapa sih nilai dari konsentrasi si A ya pada surface atau density-nya atau kerapatan massanya pada surface. So such a determination may be made by assuming thermodynamic equilibrium at the interface between the gas and the liquid or solid phase. Jadi ini dapat kita asumsikan terdapat kesetimbangan termodinamika pada interface ya, pada antarmuka antara gas atau liquid atau solid. And one implication of the equilibrium is that the temperature of the vapor at the interface is equal to the surface temperature S. Jadi kan tadi kita mengasumsikan bahwa terjadi thermodynamic equilibrium. Artinya kalau implikasinya kalau terjadi thermodynamic equilibrium, misalnya fluidnya itu misalnya berupa vapor ya, vapor at the interface, the temperature-nya akan sama dengan temperature pada permukaan karena dia mengalami kesetimbangan termodinamik. And the second implication is that the vapor is in a saturated state. Jadi ini adalah uap jenuh di sini. Keadaannya adalah uap jenuh, in which case the thermodynamic table of the water may be used to obtain its density from knowledge of Ts. Jadi di sini yang terjadi adalah ini adalah keadaan uap jenuh ya, saturated state of vapor. Jadi kita bisa menentukan berapa densitasnya dengan menggunakan steam table. Table steam ya. Table steam dengan mengetahui berapa Ts-nya, berapa temperature pada surface. So to make a good approximation, the molar concentration of the vapor at the surface may also be determined from the vapor pressure through application of the equation of state for an ideal gas. Jadi ada lagi berikutnya adalah aproksimasi ya. Jadi selain menggunakan tadi tabel steam table,
Ini ada aproksimasi yang bagus berikutnya adalah untuk menggunakan konsentrasi molar of the vapor, jadi si uap itu, at the surface dengan melihat tekanan di vapornya dengan menggunakan persamaan ideal gas. Ini ada ya, ini untuk approximation, ini adalah approximation to determine molar concentration. Jadi yang pertama tadi kan, cara yang pertama kita mengasumsikan adalah dengan on the equilibrium thermodynamic equilibrium. Artinya T-nya itu sama. Yang kedua adalah kita bisa mengestimasi the density. The density ini kita dapat estimasi dengan menggunakan steam table. Jadi kita baca density-nya berdasarkan temperature surface. Nah, cara yang kedua adalah kita menggunakan aproksimasi molar concentration menggunakan ideal gas ya. Menggunakan equation of ideal gas. Using the equation of ideal gas. Jadi ini menggunakan persamaan gas ideal, di mana konsentrasi di surface itu akan sama dengan, ini adalah vapor pressure P ya, pada saturated steam. Nah ini persamaannya, ini fungsi TS ya. Jadi vapor pressure pada saat saturated condition. Ini dikalikan dengan gas konstan, R itu gas konstan, itu 8,314 sekian, dikalikan dengan TS, temperature space. Jadi ini PS ini adalah vapor pressure ya, ini bukan vapor pressure dikalikan dengan T, tapi dia vapor pressure pada saat kondisi TS-nya berapa dibagi dengan universal gas konstan, kemudian dikalikan dengan TS. TS itu adalah temperature of the surface. Nah, kemudian kita punya hubungan, di sini kita ada hubungan relation between the density of the specimen A is equal to the M, the molar weight multiple by the concentration of A. Nah, jadi makanya kalau kita bisa menemukan si A, automatically we can determine the rho A because we can know the molar weight. Molar weight of some specimen can be found by using the table ya, the periodic table. Also, if we use the first assumption, yang asumsi pertama, jadi yang thermal equilibrium, kita bisa menentukan rho A ya, si density-nya dengan membaca tabel steam. Nanti di situ kita juga bisa menemukan si nilai dari C-nya, concentration of A. Okay, this one is the question 6.2. Okay, now let's move to the example. So I have two example here. So the first example, a circular hot gas jet at the T infinite of the free stream, the temperature free stream is directed normal to a circular plate. Jadi ini dia arahnya itu normal itu tegak lurus ya, tegak lurus dengan permukaan. That has radius RO. The outer radius RO and it's maintained at a uniform temperature TS.
The gas flow over the plate is axis symmetric, causing the local convection coefficient to have a radial dependence of the form of HR. This is the itunya equation HR-nya, dia berubah, nilai H-nya itu atau heat transfer coefficient-nya change vary with the R. The equation is A plus BR to the power of N, where A, B, and N are constants. So we need to determine the rate of heat transfer to the plate and express the result in terms of T infinite, Ts, the radius, outer radius, A, B, and N. So this is the example, the problem. So to solve, what we know, the expression for the local heat transfer coefficient of the circular hot gas, the HRA1, HA plus BR to the power of N, and then the T infinite directed normal to a circular plate at the S of radius RO, and then we need to find the heat transfer rate. Okay, this is the schematic. So there is a jet. Okay, there is a jet here. Wait a moment. This is a jet. One is enter to this radius RO with the equation of the H is this equation, and this is the plate. Okay, this is the plate. So since this is enter, so there is a T infinite of the free stream, and also this is the Ts, and there will be change of the T convection. Okay, so we need to solve this one. So we need to use the Q, the key convection is equal to the integral of A dq convection. So this is means the integral of H, HR, the function H over R, multiple by the area dA, multiple by the T infinite minus T. So the HR has the form of the A plus B R to the power of N. And the dA is equal to, since this is apa namanya, lingkaran ya, dia penampakan lingkaran, so this is 2 P R d R. So hence the heat rate of the key convection equal to the integral from 0 to the R O. This is the A plus B R to the power of N multiplied by 2 P R dr and multiplied by the T infinite minus T S. Okay, since the T and T infinite minus Ts has no value of R, so we can make it to the outer and also to the 2P ya. Tidak ada hubungan dengan R. Ini kita dapat tuliskan jadi 2V dikalikan dengan T infinite minus Ts.
Kemudian kita integralkan ini ya, integralkan A plus BR pangkat N dikalikan dengan R dr. Ini R-nya kita kalikan ke dalam dulu. Jadi ini dikalikan dengan AR, kemudian dikalikan dengan BR pangkat N plus 1 jadinya ya. Ingat ya, ini R dikalikan ke dalam ya. R dikalikan ke dalam, jadi dapatnya AR plus B kali R pangkat N plus 1 ya. Karena ini R pangkat N, jadi R N plus 1. Kemudian kita integralkan terhadap DR. Kita integralkan di sini karena AR ya, maka dia menjadi A per 2 R kuadrat. Ditambah B R pangkat N plus 1 ya. Nah, karena N plus 1 maka dia jadi N plus 2 ya. Berarti ini jadi B dibagi, nah ini pangkatnya adalah N plus 2 dikalikan dengan R pangkat N plus 2. Kemudian the boundary-nya adalah dari 0 sampai R O. Nah ini sehingga kalau kita selesaikan, ini adalah kita dapatkan persamaan ini adalah 2V ya. Nah V-nya keluar. Kemudian ini kita substitusikan nilai R-nya ke sini, RO-nya dan O-nya. Dan 0 ya, karena 0 tentu jadi 0. Ini juga karena pangkat 0 ya. Jadi 0 semua. Jadi yang ada itu hanya untuk RO saja ya. Nah ini dapat kita tuliskan menjadi A per 2 RO kuadrat plus B N plus 2 RO N plus 2 dikalikan dengan temperatur. Oke, ini adalah jawaban untuk mencari persamaan dari heat transfer rate-nya. Oke, ini nanti kalian catatnya belakangan saja, nanti saya kasih semuanya materinya ya. Atau nanti bisa dilihat di video untuk nonton ulang, jadi bisa mengefektifkan waktu kita. Oke, contoh yang kedua, nah ini the second example. So we have a long circular cylinder, 20 mm in diameter, is fabricated from solid naphthalene, so a common moth repellent, and it's exposed to an airstream that provides for an average convection mass transfer coefficient of Hm. M, it means there is a mass transfer coefficient 0.05 meter per second. And then the molar concentration of naphthalene vapor at the cylinder surface is 5 multiplied by 10 to the power of minus 6. And its molecular weight is 128.16 kg per kilomole. So what is the mass sublimation rate per unit length of cylinder? Nah, jadi ini kasus yang tadi ya, kasus yang kedua di mana kita tahu konsentrasi dari si naphthalene. Ini adalah fluidnya ya. Tahu konsentrasi dari si naphthalene-nya. Oke, di sini kita lihat ini ada skematiknya. So, what is known is saturated vapor concentration of naphthalene. Kita tahu konsentrasinya berapa. Kemudian kita yang cari adalah sublimation rate per unit length or the N prime A. Jadi kalau per unit length berarti dia prime-nya jadi tinggal 1. Berarti dalam kilogram per second kalikan dengan panjang M. So this is the schematic. So there is TA infinite equal to 0 and there is a HM 0.05 meter per second and the diameter of the cylinder is 20 millimeter. So we can use the equation 6.15 here to solve the answer.
the answer. So we use the equation 6.15. So the NA equal to the HM bar. This is since the A of the cylinder is pi multiple by the diameter multiple by the length ya. Ini adalah luasnya pi di L kalikan dengan konsentrasinya Ca S minus Ca infinite. So we know that the Ca infinite is equal to 0 and then the Na double prime is equal to Na over L. Sorry, this is not double prime, this is only prime ya. Na prime is Na over L. Nah, jadi Na prime equal to pi di, nah ini L-nya sudah kita habiskan ya, dibagi ya, jadi nggak ada, tinggal dikalikan dengan H m bar ini dikalikan dengan konsentrasinya CaS, karena tadi Ca infinite-nya sudah sama dengan 0, berarti ini adalah pi dikalikan dengan 0,02 meter dikalikan dengan 0,05 meter per second, kemudian dikalikan dengan tadi ya 5 kali 10 pangkat minus 6 kilomol per meter kubik. Ini jika dihitung, ini kita akan dapatkan Ni prime-nya itu adalah 1.57 multiple by 10 to the power of minus 8 kilomol per second meter. So the sublimation rate, nah ini sublimation rate artinya dia mengalami sublimasi ya. Kita pengen tahu dia adalah N-nya kecil ya, prime. Ini arti kalikan dengan molarnya, massa molarnya dikalikan dengan Na prime. Tahu bahwa massa molarnya adalah 128.16 kg per kilomol, and then multiple by 1.57 10 to the power of minus 8 kilomol per second. So if we calculate this one, we will have the 2.01 multiple by 10 to the power 6 kilogram per second. So this is the answer. Okay, this is all for today's lecture. So if you have any question, please